वेलकम बैक एवरीवन। आज हम पाकिस्तान जियोग्राफी के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है सी पोर्ट्स, आइलैंड्स एंड बीचेस ऑफ पाकिस्तान। चूँकि इन तीनों टॉपिक्स का पाकिस्तान की समुद्री सरहद यानी कि कोस्ट लाइन के साथ डायरेक्ट ताल्लुक़ है, इसीलिए हम सबसे पहले पाकिस्तान की कोस्ट लाइन को देखेंगे। पाकिस्तान की टोटल कोस्ट लाइन 1046 किलोमीटर से लेकर 1058 किलोमीटर्स तक है। ये दोनों फिगर्स आ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो आपने इन दोनों फिगर्स को याद रखना है। पुराने रिकॉर्ड्स के हिसाब से 1046 किलोमीटर्स है, लेकिन जो अब नई लेंथ इशू की गई है उसके हिसाब से पाकिस्तान की कोस्ट लाइन 1058 किलोमीटर्स है, जिसमें से 800 किलोमीटर्स बलूचिस्तान के अंदर है एंड 258 किलोमीटर सिंध के अंदर है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि पाकिस्तान के दो प्रोविंसेस के साथ समंदर की सरहद लगती है, एक बलूचिस्तान और दूसरा सिंध। इसके बाद हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करेंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियो बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी बात की थी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ समंदर के अंदर ऐसे इलाके, ऐसे एरिया को कहते हैं जिस पर किसी मुल्क, किसी कंट्री की मुकम्मल अथॉरिटी होती है। उसमें से निकलने वाला कोई भी मादनी ज़खायर, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो गोल्ड हो, उस पर उस मुल्क का इख्तियार होगा। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की कॉन्टिनेंटल शेल्फ 350 नॉटिकल माइल्स है, तो पाकिस्तान की सरहद से लेकर समंदर के अंदर 350 नॉटिकल माइल्स तक कोई भी मादनी ज़खायर निकलता है तो उस पर मुकम्मल इख्तियार पाकिस्तान का होगा। एक और चीज़ याद रखनी है कि समंदर के अंदर हम डिस्टेंस को नॉटिकल माइल्स के अंदर मैयर करते हैं। जो नॉर्मल माइल होता है, जैसे लैंड के ऊपर हम मैयर करते हैं, तो वो 1.6 किलोमीटर्स के बराबर होता है, लेकिन जो समंदर के अंदर हम डिस्टेंस मैयर करते हैं नॉटिकल माइल्स के अंदर, तो एक नॉटिकल माइल 1.8 किलोमीटर्स के बराबर होता है। अब सबसे पहले हम पोर्ट्स की बात करेंगे। पोर्ट्स यानी कि सी पोर्ट्स, जिसको हम उर्दू में बंदरगाह, वो मुख्तलिफ़ किस्मों की हो सकती हैं, जिसमें से नेवल पोर्ट्स भी होती हैं, फ़िश हार्बिंग भी होती हैं और इंटरनेशनल भी होती हैं। अगर हम पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान के पास नेवल पोर्ट्स भी हैं जिन पर सिर्फ़ और सिर्फ नेवी का कंट्रोल है। इसके बाद फ़िश हार्बिंग पोर्ट्स भी हैं जो कि फ़िश इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए हैं, और बाकी जो सी फूड है उसका कारोबार किया जाता है। दैन तीसरी कैटेगरी जो है वो इंटरनेशनल सी पोर्ट्स की है, जिसका काम एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का होता है। यानी ऐसी पोर्ट्स होती हैं जिनके ज़रिए कोई मुल्क दूसरे ममालिक के साथ तिजारत करता है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 ऐसी पोर्ट्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल की हैं, जिनके ज़रिए पाकिस्तान दूसरे ममालिक के साथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करता है, यानी कि तिजारत करता है। उन इंटरनेशनल पोर्ट्स में से जो पहले नंबर पर है वो कराची पोर्ट है, उसके बाद बिन कासम पोर्ट है एंड तीसरे नंबर पर गवादर पोर्ट है। ये 3 पोर्ट्स ऐसी हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल की हैं। अब वैसे तो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्स हैं, लेकिन अगर मेजर पोर्ट्स का पूछा जाए तो वो सिर्फ 3 पोर्ट्स हैं, जिनमें पहले नंबर पर कराची पोर्ट है, दूसरे नंबर पर बिन कासिम पोर्ट है और तीसरे नंबर पर गवादर पोर्ट है। अब इन पोर्ट्स को और बाकी जो सारी सी पोर्ट्स हैं उनको हम थोड़ा डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि कौन सी पोर्ट कौन से प्रोविंस के अंदर है। अगर हम सिंध की पोर्ट्स को देखें तो उसमें सबसे पहले कराची पोर्ट है, जो सिंध और पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोर्ट है। दूसरे नंबर पर बिन कासिम पोर्ट है, और सिंध के अंदर एक और मशहूर पोर्ट है जिसको हम केटी बंदर पोर्ट कहते हैं। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान की जो सबसे बड़ी पोर्ट है वो गवादर पोर्ट है, जो पाकिस्तान की तीसरे नंबर पर बड़ी पोर्ट है। इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर और मारा पोर्ट भी है, पसनी भी है, जीवानी भी है और गदानी पोर्ट भी है। जीवानी के बारे में आपने याद रखना है कि ये पाकिस्तान की लास्ट पोर्ट है। अगर आपके सामने मैप है, अगर आप उससे देखें तो जीवानी पोर्ट जो है ये एंड ऑफ पाकिस्तान पे है, यानी कि उससे आगे ईरान का इलाका स्टार्ट हो जाता है। तो जीवानी के बारे में आपने याद रखना है कि ये पाकिस्तान की लास्ट पोर्ट है। गदानी पोर्ट के बारे में याद रखना है कि ये थर्ड लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड भी है। अब इसके बारे में क्वेश्चन ये आएगा कि थर्ड लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड इज़ प्रेजेंट इन विच कंट्री, या ये भी पूछा जाता है कि थर्ड लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड इज़ प्रेजेंट इन विच पोर्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो गदानी पोर्ट है वो थर्ड लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड है। शिप ब्रेकिंग यार्ड हम बेसिकली कहते किसे हैं कि अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो गदानी पोर्ट है ये बहरी जहाज़ों का
तीसरा बड़ा कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान कह लें या इसको हम वर्कशॉप कह लें, क्योंकि जो जहाज़ सारे पुराने हो जाते हैं वो गदानी पोर्ट पे आ जाते हैं और वहाँ पर आके उनके पार्ट्स को डिसमेंटल किया जाता है, यानी कि उनके पार्ट्स को सेपरेट किया जाता है और उसमें से जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं लाइक स्टील होता है, लोहा होता है या जो बाकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको सेपरेट कर लिया जाता है और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, इजाफी चीज़ें होती हैं, उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इसको हम बहरी जहाज़ों का कब्रिस्तान भी कहते हैं और ये दुनिया के अंदर तीसरा बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। अब यहाँ से आपने ये चीज़ें सिर्फ याद रखनी हैं कि कराची पोर्ट, बिन कासिम पोर्ट और केटी बंदर ये तीनों सिंध के अंदर मौजूद हैं और बलूचिस्तान के अंदर गवादर पोर्ट है, उमारा पोर्ट है, पसनी है, जिवानी है एंड गदानी पोर्ट हैं। अब हम सबसे पहले कराची पोर्ट को डिस्कस करेंगे। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो जैसे मैंने पहले बताया कि कराची पोर्ट सिंध के अंदर मौजूद है और अगर वो स्पेसिफ़िक डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो कराची के अंदर हम जानते हैं कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसमें से जो कीमारी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर कराची पोर्ट मौजूद है। याद रखना है कि कराची पोर्ट पाकिस्तान की लार्जेस्ट पोर्ट भी है और बिज़ीएस्ट पोर्ट भी है, सबसे मसरूफ़ पोर्ट भी है। इसकी इम्पोर्टेंस का आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो समंदर के ज़रिए टोटल तिजारत होती है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होती है, उसका 60% सिर्फ़ और सिर्फ कराची पोर्ट से होता है। ये फिगर आपने याद रखना है कि 60% जो हमारी समुद्री तिजारत है वो कराची पोर्ट के ज़रिए होती है। अब इसके बारे में दूसरी चीज़ जो याद करनी है वो ये है कि इसको 1857 के अंदर ब्रिटिश इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था, लेकिन ये फंक्शनल कब हुई थी तो वो फिगर भी याद रखना है कि 1887 के अंदर इसको फंक्शनल किया गया था। एक और चीज़ याद रखनी है इसके बारे कि इसको हम कराची पोर्ट ट्रस्ट भी कहते हैं या इसको हम कराची हार्बर भी कहते हैं। इसके बाद हम बिन कासिम पोर्ट को पढ़ेंगे। बिन कासिम पोर्ट भी सिंध के अंदर मौजूद है और उसमें आगे कराची के अंदर मौजूद है। कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में से कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है तो आपने याद रखना है कि बिन कासिम मलीर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है। कराची पोर्ट कीमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है। बिन कासिम पोर्ट मलीर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है। बिन कासिम पोर्ट के बारे में आपने याद रखना है कि ये पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है और सेकंड बिजीएस्ट पोर्ट भी है। हमने पीछे पढ़ा कि कराची पोर्ट जो है वो पाकिस्तान की 60% समंदर के ज़रिए होने वाली तिजारत को संभाले हुए है। बाकी जो 40% है उसमें से 30 से 35% बिन कासिम पोर्ट के और 5 से 10% गवादर पोर्ट के ज़रिए होता है। तो इस तरह हमारी जो सारी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है जो समंदर के ज़रिए होती है वो इन 3 इंटरनेशनल पोर्ट्स के ज़रिए की जाती है। कराची के ज़रिए 60%, बिन कासिम के ज़रिए 30% एंड गवादर के ज़रिए 10%। बिन कासिम पोर्ट जो है ये पाकिस्तान की ओल्डेस्ट पोर्ट है, क्योंकि जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध के अंदर आया था तो वो इसी जगह से ही सिंध के अंदर एंटर हुआ था और ये पोर्ट उस टाइम भी मौजूद थी। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद भी इसकी कंस्ट्रक्शन की गई है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो की गई थी वो 1973 के अंदर की गई थी, जिसमें इसको अपग्रेड किया गया था और इसकी कंस्ट्रक्शन 1980 के अंदर कंप्लीट हुई थी। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बिन कासिम पोर्ट को किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था। तो याद रखना है 1973 के अंदर कौन थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, तो उन्होंने बिन कासिम पोर्ट को कंस्ट्रक्ट करवाया था। बिन कासिम पोर्ट को लेकर जो सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है वो ये है कि बिन कासिम पोर्ट का दूसरा नाम क्या है। तो याद रखना है कि इसको हम पेपरी पोर्ट भी कहते हैं, PEPRI, पेपरी पोर्ट भी इसको हम कहते हैं। इसके बाद हम गवादर पोर्ट को पढ़ेंगे। गवादर पोर्ट के बारे में अक्सर ही कोई ना कोई क्वेश्चन आया होता है, क्योंकि गवादर पोर्ट करंट अफेयर्स में आता है। इसकी लोकेशन को समझें तो ये गवादर डिस्ट्रिक्ट जो बलूचिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर मौजूद है और ये पाकिस्तान की 3rd लार्जेस्ट पोर्ट भी है। इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि डीपेस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान की जो सबसे गहरी पोर्ट है वो गवादर पोर्ट है। गवादर पोर्ट को एक और नाम भी दिया जाता है, इसको हम सिस्टर पोर्ट ऑफ चाहबार भी कहते हैं। आपके सामने पाकिस्तान और ईरान का नक्शा मौजूद है। ईरान के नक्शे के अंदर चाहबार मौजूद है जो कि ईरान की सबसे मशहूर बंदरगाह है। चाहबार और गवादर एक दूसरे के करीब करीब हैं, जिसकी वजह से इनको सिस्टर पोर्ट्स भी कहा जाता है। ये जो गवादर का इलाका है ये पहले ओमान के पास था। ओमान के पास ये 1783 से लेकर 1958 तक रहा है और 1958 में
پاکستان نے عمان سے اسے پرچیز کر لیا تھا، خرید لیا تھا۔ اب یہاں کویشچن یہ پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان نے عمان سے گوادر کو کب خریدا تھا؟ تو آپ نے ڈیٹ اینڈ ایئر کو یاد رکھنا ہے، سپتمبر 8 1958۔ ایک اور کویشچن پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے اس ایگریمنٹ میں کون تھے اور عمان کی طرف سے کون تھے؟ عمان کی طرف سے سلطان سعید بن تیمور تھے، اور پاکستان کی طرف سے جو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے اس ٹائم پہ، ملک فیروز خان نون تھے۔ ایک اور کویشچن پوچھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے عمان سے اس کو کتنے پیسوں میں خریدا تھا؟ تو یاد رکھنا ہے کہ اس کو پاکستان نے $3 ملین میں خریدا تھا، جو پاکستانی کرنسی میں 5.5 بلین روپیز بنتے ہیں۔ Another question is asked کہ جو رقم پے کی گئی تھی، پاکستان کی گورنمنٹ نے پے کی تھی یا کسی اور پرسن نے کی تھی؟ تو یاد رکھنا ہے کہ جو سر آغا خان فور تھے، جن کے والد کا پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی ہسٹری میں بہت بڑا رول ہے، جو کہ مسلم لیگ کے صدر بھی رہے تھے، انہوں نے اس کی پیمنٹ کی تھی۔ نام یاد رکھنا ہے، سر آغا خان فور، جن کا اصل نام کریم آغا خان تھا۔ ایک اور کویشچن پوچھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ گوادر موٹر وے کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو گوادر موٹر وے کو ہم M8 بھی کہتے ہیں۔ اب گوادر کا کہیں پہ ذکر آئے اور ساتھ میں سی پیک کا ذکر نہ ہو تو یہ پاسبل نہیں ہے، تو سی پیک کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اس کے بارے میں سب سے پہلا کویشچن یہ پوچھا جاتا ہے کہ سی پیک سٹینڈز فار، تو یاد رکھنا ہے سی پیک سٹینڈز فار چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ پاکستان اور چائنا کے درمیان میں ہے، جو کہ 2015 میں سٹارٹ ہوا تھا، اور یہ اینڈ کب ہوگا، کمپلیٹ کب ہوگا؟ 2030 کے اندر کمپلیٹ ہوگا۔ کویشچن یہ پوچھا جاتا ہے کہ سی پیک سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے اور سی پیک اینڈ کہاں پہ ہوتا ہے؟ تو یاد رکھنا ہے کہ سی پیک چائنا کے شہر کاشغر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اینڈ پاکستان کے شہر گوادر پہ ہوتا ہے۔ ایک اور کویشچن پوچھا جاتا ہے کہ سی پیک کے لیے جو سب سے پہلی انویسٹمنٹ کی گئی تھی، یا جس کو ہم کہتے ہیں جو پہلی انسٹالمنٹ دی گئی تھی، وہ کتنی تھی؟ یا جس کو اردو میں ہم کہیں گے کہ پہلی جو لاگت تھی وہ کتنی تھی؟ تو فگر یاد رکھنا ہے آپ نے 46 بلین کا، پہلی جو لاگت دی گئی تھی وہ 46 بلین کی تھی۔ اب اس کے بعد ہم کیٹی بندر پورٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ بھی پاکستان کی ون آف دی اولڈسٹ پورٹ ہے۔ اس کے بارے میں بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ کیٹی بندر سندھ کے اندر موجود ہے اور ٹھٹھا ڈسٹرکٹ کے اندر موجود ہے۔ ٹھٹھا ڈسٹرکٹ، جیسے ہم نے پہلے ریورز آف پاکستان میں بات کی تھی کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر انڈس ریور جا کے ڈیلٹا بنا لیتا ہے، تو ٹھٹھا کے اندر کیٹی بندر موجود ہے۔ اس کے بعد اگر ہم جیوانی پورٹ کی بات کریں، جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ پاکستان کی لاسٹ پورٹ ہے، اس کے بعد ایران کا علاقہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے آگے اسٹریٹ آف ہارموز اور پرشین گلف سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جیوانی پورٹ ایک انٹرنیشنل پورٹ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف فش انڈسٹری کے لیے استعمال کی جاتی ہے، فش ہارپنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم آئی لینڈز آف پاکستان کی بات کریں گے۔ پاکستان کے اندر چھوٹے بڑے ملا کر ٹوٹل 18 آئی لینڈز ہیں، ان میں سے جو 12 ہیں وہ میجر آئی لینڈز ہیں۔ ان 12 میں سے جو سب سے بڑا ہے وہ ایسٹولا آئی لینڈ ہے۔ سو کویشچن یہ پوچھا جاتا ہے دی لارجسٹ آئی لینڈ آف پاکستان از، تو آپ نے ایسٹولا آئی لینڈ کو ٹک کرنا ہے۔ ایسٹولا آئی لینڈ کو ہم جزیرہ ہفت تلار بھی کہتے ہیں۔ جزیرہ کا مطلب ہوتا ہے آئی لینڈ، ہفت کا مطلب ہوتا ہے 7، اور تلار کا مطلب ہوتا ہے ہلز۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آئی لینڈ کو ہم دی آئی لینڈ آف 7 ہلز بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے دو نام ہو گئے، جزیرہ ہفت تلار اور دی آئی لینڈ آف 7 ہلز۔ اس کی لوکیشن کی بات کریں جو کہ امپورٹنٹ ہے، یہ پوچھا جاتا ہے کہ اسٹولا آئی لینڈ پاکستان کے کون سے پروونس کے انڈر آتا ہے؟ تو یاد رکھنا ہے کہ یہ بلوچستان کے انڈر ہے، اور یہ پسنی جو پاکستان کی پورٹ ہے وہاں سے 25 کلومیٹر دور ہے۔ اس کی لینتھ کی بات کریں تو یہ صرف اور صرف 6.7 کلومیٹرز لانگ ہے، اور اس کی وڈتھ کو دیکھیں، چوڑائی کو دیکھیں تو یہ 2.3 کلومیٹرز چوڑا ہے۔ اس کے بعد ہم بنڈل آئی لینڈ کو دیکھیں گے۔ اس کی لوکیشن کو یاد رکھنا ہے کہ یہ سندھ کے اندر موجود ہے، اور اس کو ہم بھنڈار آئی لینڈ بھی کہتے ہیں، اور یہ رن آف کچھ کے قریب موجود ہے۔ رن آف کچھ کہاں پہ ہے؟ ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا کہ وہ ٹھٹھا کے قریب موجود ہے، جہاں پر ریور انڈس اینڈ ہو رہا ہے۔ بنڈل آئی لینڈ کے بارے میں یہ کویشچن پوچھا جاتا ہے کہ جو یوسف شاہ کا مزار ہے وہ کون سے آئی لینڈ پر ہے؟ تو یاد رکھنا ہے کہ وہ بھنڈار آئی لینڈ یا بنڈل آئی لینڈ پر موجود ہے۔ اس کے بعد جو منورہ آئی لینڈ ہے، اس کے بارے میں بھی کویشچن پوچھا جاتا ہے۔ یہ ایگزیکٹ کراچی کے نیچے موجود ہے، کراچی شہر سے صرف 10 سے 15 کلومیٹرز کی دوری پر۔ اس کو ہم منورو آئی لینڈ بھی کہتے ہیں۔ اور کویشچن یہ پوچھا جاتا ہے
کہ جو پوائنٹ لائٹ ہاؤس ہے وہ کہاں پر موجود ہے، تو یاد رکھنا ہے کہ وہ منورہ آئلینڈ پر موجود ہے۔ اینڈ ایٹ دی اینڈ ہم بیچز آف پاکستان کی بات کریں گے۔ کچھ بیچز سندھ کے اندر موجود ہیں اور کچھ بلوچستان کے اندر موجود ہیں۔ سندھ کے بیچز کی بات کریں جو کہ سب سے زیادہ مشہور ہیں اور امپورٹنٹ بھی ہیں، ان میں سب سے پہلے نمبر پر کلفٹن بیچ آتا ہے، جس کو ہم سی ویو بیچ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہاکس بے بیچ آتا ہے، جس کے قریب کراچی نیوکلیر پاور پلانٹ بھی موجود ہے۔ جو پاکستان کا پاور پلانٹ ہے وہ ہاکس بے بیچ کے قریب موجود ہے۔ اس کے بعد سینڈ پٹ بیچ، پیراڈائز پوائنٹ، نتھیا گلی، ٹرٹل بیچ اور ڈیولز پوائنٹ، یہ سارے کے سارے بیچ ہیں اور یہ سندھ کے اندر موجود ہیں، کراچی کے قریب موجود ہیں۔ یاد رکھنا ہے کہ جو فرینچ بیچ اور رشین بیچ ہے یہ بھی سندھ کے اندر موجود ہیں۔ اب زیادہ تر یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ فرینچ بیچ فرانس کے اندر ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھنا ہے کہ فرینچ بیچ پاکستان کے اندر موجود ہے، اسی طرح جو رشین بیچ ہے وہ بھی پاکستان کے اندر موجود ہے۔ اور ڈیولز پوائنٹ کے بارے میں بھی کویسچن پوچھا گیا ہے کہ ڈیولز پوائنٹ کہاں پر ہے، تو یاد رکھنا ہے کہ یہ بیچ کا نام ہے اور یہ سندھ کے اندر موجود ہے۔ بلوچستان کے بیچز کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے کنڈ ملیر ہے، دین عمارہ بیچ ہے، دین پسنی بیچ ہے، اینڈ ایٹ دی اینڈ ہنگول بیچ ہے۔ ہنگول سے ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا ریورز آف پاکستان میں کہ بلوچستان کا جو لانگیسٹ اینڈ لارجسٹ ریور ہے وہ ہنگول ریور ہے، تو ہم وہیں سے یاد کر لیں گے کہ ہنگول بیچ بھی بلوچستان کے اندر موجود ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ مزید کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ کامنٹس کر سکتے ہیں۔